Guys, nano guys. Kikisa mo ka ng video. Ano? Oy. Ulo na, nanawag man. Tara, ano? Ala. Ang wasid din. Masin. Ano lang wasid? Woo! Ambil natin be. Kamu ni open Emil. Unboxing. Oh, sulod lang pero di makita. Woo! 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 Ilang wasid? 44 ang. 44 Unboxing natin. Makaklaro lang kung original ba wasid. Ito na. Original. Ito eh. Uy! Uy! Suko na ko. Naka-play na ni. Gisuot ako. Let's go! Let's go, Masid! Berapa lagi? 44 naman eh. Matik, alam na. Ano? Gaganito na ang tela. Wow! Talikod, awat eh. Talikod. Masid! Wow! Create your own cone, bro. Nice one. Okay, ang likod, ganda sab. Likod, ganda sab. Create your own. No? Saan eh? Calm. Picture na to, picture